बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। इस्लामिक विजडम डेप्थ के तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वो अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर और चुने हुए इंसानों में से थे। अल्लाह ताला को अपनी जान से अजीज़ तर रखने वाले, जिनको अल्लाह सुब्हानो ताला ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। जी नाज़रीन मोहतरम, आप पहचान तो गए होंगे। आज हम जिस मोअज़्ज़िज़ हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की। उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए और उन्हें कैसी मुश्किलात उठाना पड़ी, मौरख़ीन के मुताबिक उनकी ज़िंदगी का दौरानिया कितना था, उस हवाले से आज की वीडियो में तफसीली बात की जाएगी। लेकिन उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को तफसीलात से जानने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ग्रामी के नाम को कुरान मजीद की सूरह इनाम में यूँ बयान किया गया है और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा कि क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? मैं देखता हूँ कि तुम और तुम्हारी कौम ज़रई गुमराही में हो। इससे मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़िर था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समेत अक्सर उलमाए नसब का कहना है कि उसका नाम तारुक था। बाज़ उलमा कहते हैं कि आज़र उस बुत का नाम है जिसकी वो पूजा करता था, इस वजह से इसे भी आज़र कहने लगे। इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सही है कि इसका नाम आज़र था। शायद इसके दो नाम हो या एक नाम हो और दूसरा हुर्फ हो। बहरहाल इसका दुरुस्त इल्म तो अल्लाह पाक की ज़ात को ही है। नाज़रीन ग्रामी, मसनद अहमद की हदीस नंबर 296 में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ईसा इब्ने मरियम और मूसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा है। ईसा अलैहिस्सलाम सुर्ख फाम, घुंघरियाले बालों वाले और चौड़े सीने वाले थे और मूसा अलैहिस्सलाम गंदमी रंग के फरबा बदन थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने अर्ज़ की, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख। नाज़रीन ग्रामी, मौरख़ीन लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बांझ थी, इनके यहाँ औलाद नहीं होती थी। तारुक अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को लेकर कलीदानों के सरजमीन से कनानियों के इलाके की जानिब रवाना हुए। वहाँ वो हरान नामी मकाम पर रिहाइश पजीर हुए। वहाँ तारुक 250 साल की उम्र में फोत हो गया। कहा जाता है कि जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो बाबुल और कुर्ब जवार का इलाका था। फिर वहाँ किनानियों की सरजमीन की तरफ रवाना हुए। यही बैतुल मुक़द्दस का वो इलाका है। रास्ते में वो हरान में भी ठहरे जो इस ज़माने में कलीदानों के मुल्क का हिस्सा था। वो जजीरा और मुल्क शाम में भी रहे। इस इलाके के लोग 7 सितारों की पूजा भी करते थे। उन्होंने ही दमिश्क शहर बसाया। वो लोग भी इस मज़हब के पैरोकार थे। वो कुतुब शुमाली की तरफ मुँह करके और कई अल्फाज इस्तेमाल करके उन सितारों की परस्तिश करते थे। यही वजह है कि दमिश्क के पुराने दरवाज़ों में से हर एक दरवाजे पर एक सितारे की इबादत गाह बनी हुई थी। वो उनके नाम की ईदें मनाते और कुर्बानियाँ देते थे। इसी तरह हरान के बाशिंदे भी सितारों की इबादत करते और उनकी याद में ईद मनाते और कुर्बानियाँ देते और बुत परस्ती करते थे। बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के अलावा सारी दुनिया काफिर थी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए लोगों की गुमराही और बातिल नज़रिए को ख़त्म किया। अल्लाह ताला ने बचपन ही से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अक्ल सलीम और रुश्द व हदायत से नवाजा था और बड़े होने पर उन्हें रसूल बनाकर मबूस फरमाया और खलील के रकब से नवाजा। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने इब्राहीम को पहले से हदायत फरमाई थी और हम उसे जानते थे। उसका मफ़हूम इस तरह भी बयान किया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मनसब के अहल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुतों का पुजारी था, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि आप अपने ही घर अपने ही वालिद से तबलीग का आगाज़ करें। आप अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से, मोहब्बत और अदब के साथ अपने वालिद को समझाया
کہ بتوں کی پیروی مت کریں جو آپ کو کچھ نفع نقصان نہیں دے سکتے، مگر ان کے والد نے اتنا ہی برا اور سخت رویہ اپنایا اور ان کو گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 41 تا 48 میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان مجھے ایسا علم ہے جو آپ کو نہیں ملا، لہٰذا میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ ابا جان شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، اچھا تم پر سلام ہو، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو اور جن لوگوں کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ ناظرین گرامی، یہی ہیں وہ پیارے الفاظ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنے بتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور بت پرستی چھوڑ کر حق کی راہ کی جانب مائل ہو جائیں۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو حق و باطل کے نظریے کی یاد دہانی کرائی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کم عمر تھے، مگر علم و فراست کی بنیاد پر ان سے سبقت لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب معمول وعدے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے والد کے حق میں مغفرت کی دعا فرمائی، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے والد بت پرستی چھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورۃ توبہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا، وہ جو اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ صحیح بخاری کی باب انبیاء کی حدیث نمبر 3350 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے منہ پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ تو وہ کہے گا، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس سے مجھے رسوا نہیں کرے گا، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کہے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا، ابراہیم آپ کے قدموں میں کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسیع علم بخشا اور مظاہر قدرت دکھا کر آپ کو دانائی اور حکمت کی باتیں بتانے والا بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی غور و فکر میں مصروف عمل نظر آتے تھے۔ آپ نے کم عمری میں عقل و دانائی کی باتیں کرنے اور خدائے واحد و لا شریک کو ماننے کی فکر کو مد نظر رکھا۔ بچپن میں آپ کو بت پرستی سے نفرت اور بیزاری ہو گئی، الغرض آپ اپنے آباء و اجداد کی بت پرستی کو پس پشت رکھے ہوئے اللہ کی وحدانیت پر یقین کامل کے ساتھ ایمان لائے۔ اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ انعام کی آیت 75 تا 83 میں بیان فرمایا گیا، اور ہم نے اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی میں ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان پر ایک ستارہ نظر آیا، وہ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو وہ کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھوٹ گیا تو بول اٹھے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو
जिन चीज़ों को तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो मैं उनसे बेजार हूँ। मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को इसकी ज़ात की तरफ मतवज्जो किया जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा, तुम मुझसे अल्लाह के बारे में बहस करते हो, उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखाया है, और जिन चीज़ों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे, मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किए हुए हैं। क्या तुम ख्याल नहीं करते भला मैं इन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम उससे नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब दोनों फरीकों में से कौन सा फरीक अमन का मुस्तहिक है? अगर समझते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से महफूज किया उनके लिए अमन है और वही हदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना और खूब इल्म वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं। आगे क्या वाक़यात रूनुमा हुए ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह रखिएगा। अगली वीडियो आने तक आपका और हमारा हम सब का अल्लाह निगहबान।